بات چیت دوستی تھی آپ دونوں کی؟ یو بوتھ آر فرام لاہور، تو کیا نہیں بھی تو بالکل بھی نہیں تھی. میں صرف ایک دفعہ ملا ہوا ہوں کچھ ایونٹس پہ, بٹ وہ بھی دور سے ہیلو ہائی ہوگا وہ نا، بھی ایسے ہی فارمل بس سا. کیسی ہیں آپ یہ وہ بس اس طرح ہی. وہ بٹ پہلی دفعہ سیٹ پہ ہی ملے, اور مجھے ہوتا ہے کہ جب میں سیٹ پہ آؤں تو تھوڑا سا میں لائیو بھی کامیڈی بھی تھا, تو میں نے کہا پھر اگر آف دا کیمرہ بھی میں یہی حرکتیں کرتا رہوں گا تو مزہ بھی آئے گا. تو I stayed in character off the camera as well, so that when we go into scenes after a gap, it's not hard to get into character. And I think that worked out perfectly fine for us. And she also was the same off camera, so I think اس لیے شاید تھوڑا آسان بھی لگا. دوستی ہو گئی آپ لوگوں کی فوراً, اس لیے ہو گئی. ہاں. اور what about you, آپ نے کیا سنا ہوا تھا زاویار کے بارے میں؟ میں نے ایکچولی کچھ بتائیں ہمیں. نو سنس ایک تو میں بہت زاویار ایسے شرمائے, آپ نے یہ کیچ کیا؟ ڈیڈ یو سی ہاؤ ہی لیٹ ڈیزرٹ پڑا ایسے ہلی تھی. Please. It was so funny. So the first day I've met him, میں نے بولا, میں نے کہا وہ زاویار how old are you? He told me کہ oh my goodness, آپ نے کویسچن پہلے ہی پوچھ لیا. and then I was like, میں نے کہا oh shit, میں نے کہا زاویار I thought you were married and you had a kid. And I'm 35. And then he was oh my goodness. اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اب مجھے اس پہ امبیرس ہونا ہے یا ہم نے اس جوک کو اینڈ تک لے کے جانا ہے, اور بہت اچھے سے ہم نے پھر اس جوک کو بالکل اینڈ تک رکھا. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا چل سین رہا ہے یار تھرو آؤٹ. ہاں وی ور ناٹ فرینڈس پہلے, لیکن ابھی یہ کہ زاویار از اے ویری ایزی پرسن ٹو ورک ود. وہ والے کوئی مسئلے مسائل ہیں نہیں ٹینٹرمس والے یا کوئی بھی. اور مجھے لگتا ہے کہ میں بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہوں, اور میں سینسٹیو بھی اتنی زیادہ ہوں. زاویار کیپس اے اسکول وچ از گریٹ, اینڈ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ صرف میرے شولڈر پہ ہوتا نا مجھے کتنے بڑے ہو چکے ہوتے. سو ہی از دا ون جو بالکل صحیح لے کے چلتا ہے. زاویار آپ کیا کرتے ہیں جب تھوڑا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اب صحیفہ کا؟ میں بس آنیسٹلی اسٹوپڈ باتیں کرتا ہوں اور بس ہنسا رہا ہوتا ہوں. مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا بیکاز وہ جوکس نہیں ہوتے, وہ بس اسٹوپڈ باتیں کر رہا ہوتا. بتائیں نا کیا کر رہے ہوتے, کوئی حرکت کیا کر رہے ہوتے, کسی پہ پرینک کیا؟ آج بھی جیسے اس نے کوئی بہت رینڈم سلی بات کی تو میں نے یوں دیکھا کہ تو یار آپ کو ابھی تک نہیں پتا چلا کہ میں جان بوجھ کے بات کرتا ہوں کیونکہ آپ کا ریاکشن آئے گا. اور میں نے کہا, اور میں ہنس پڑی کہ ہاں مطلب ہم سین کے بیچ میں ہوں گے نا تو میں ایویں چیخ مار دوں گا, ایویں آوازیں نکالنے لگ جاؤں گا. ناٹ غصے والی چیخ, بٹ لیکن مذاق فنی آوازیں, اور وہ بس اٹ جسٹ کیپس دی موڈ لائٹ. تو اگر ان کا کبھی غصہ آ بھی جاتا ہے ان کو تو وہ میں تھوڑے سے اپنے اسٹوپڈ جوکس کے ساتھ کنٹرول کر لیتا ہوں. لیکن آئی ٹیل یو وٹ, زاویار از آلویز ویری ہیپی جب دیر از فوڈ اراؤنڈ اور ہی ہیز آرڈر فوڈ, یا پھر زاویار ہی از گوئنگ بیک ہوم. صحیح ہے. سو زاویار کو اگر آپ نے خوش کرنا ہے نا, لیٹس سے کہ اگر غلطی سے زاویار تب گئے ہیں تو آپ ان سے کہتے ہیں زاویار کھانا کھاؤ گے, سو ایک وہ خوشی ہے. اور اگر کہتے ہیں زاویار شوٹ ختم ہو رہا ہے گھر جا رہے ہو, سو دیٹ آلسو چینجز. نو آئی تھنک فار یو اٹس لائک وہ آپ کا نا اندر کا کوئی بچہ ہے زاویار کو جو ایک دم نکلتا ہے کہ اسکول سے چھٹی ہو گئی اور اسے گھر جائے گا, گھر جا کے PS5 کھیلے گا. یہ ہوتا ہے کہ اچھا زاویار کیا کچھ کرنا ہے, مطلب جم تو چلو جانا ہے, اس کے علاوہ تو اس کی وہ گیم ہے اور دوستوں کو کال سے آج آج جلدی فری ہو رہا ہو, یو نو آج کھیل لیں گے, آج کھانا کھائیں گے. یہ میں کہتی ہوں اچھا ٹھیک ہے, مطلب اینڈ یو فیل آپ کو فومو ہو رہا ہوتا ہے. لاہور میں ساری کراؤڈ ہے, لاہور میرے سے پہلے, اور مجھے میں بالکل خوش نہیں تھی اس بات کو لے کے کہ کیا پہنچ گئے تھے آپ خیریت سے لاہور؟ ہم پہنچ گئے تھے. اچھا, آپ کے بیسٹ فرینڈس یہاں ملے آپ کو کوئی؟ کیونکہ ہر جگہ مل جاتے ہیں نا. اس دفعہ آپ سیکنڈ اسپیل میں آئی ہیں, آپ کو نہیں ملا. صحیفہ کو بھی پتہ ہے, پریویس اسپیل میں یاد ہے ایک بلی سے دوستی میں نے کر لی تھی وہ بیڈ پہ, وہ مجھے ڈھونڈ کے سیٹ پہ ہم لوگ اندر میک اپ روم میں آ کے میرے ساتھ بیڈ پہ لیٹتی تھی اور بیٹھی ہوئی تھی اور ہم کڈل کرتے تھے. اس اسپیل میں نہیں ہے وہ بلی. زاویار کا ایک ہے, ہم جہاں جاتے ہیں جس سیٹ بھی, تو زاویار کو کوئی نہ کوئی پچھلے دونوں سیٹس پہ کہیں سے کوئی اینیمل نکل آتا ہے. نہیں پچھلی بار تو بلی نہیں, وہ تو بکری بھی آ گئی تھی نا. اینڈ وہ بھی سوچے ڈیفینس میں سی ویو پہ ہم گھر سے باہر نکلے, اینڈ آؤٹ آف نو وے وہ ایک نہیں 3-4 بکریاں, اینڈ زاویار نے ان کو اٹھا لیا. میں دیکھ رہی ہوں اٹ واز ایز اف لائک یو نو اٹ واز مینٹ ٹو بی دیٹ کہ ہم اس کو کیپچر کر لیں. آج دیکھتے ہیں شاید وہ جادو چل رہا ہو ابھی بھی, اور ابھی بھی کچھ ایک دم سے نکل آئے کوئی. میں ویسے مجھے گلگٹ یا بڑا سا وہ کوئی وہ نہیں ہو, آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. بٹ میں نے آپ لوگوں کا وہ دیکھا, ٹیزر دیکھا, مجھے بڑے مزے کا لگا. جو حمزہ کا کیریکٹر ہے بڑا بیچارہ سا لگ رہا ہے, اور بڑا ہے اوکے. اور وہ جو سویرا کا کیریکٹر ہے وہ بڑے مزے کا
नाक पे लग रहा है सी है गुस्सा. वो हाँ. खड़ूस सी ना, थोड़ी Yeah. सख्त मिजाज. ये भी मैं इसलिए सख्त मिजाज बोल रहा हूँ, मैंने आज ही सीन में पढ़ा है. Okay. तो ये मैं 2 दफ़ा बोल चुका हूँ सुबह से. हाँ. ये आप दोनों ने लुक भी चेंज की भी, आपकी तो ऐसे ही है या यू हम आल्सो? दोनों ने एक बात की थी कि हम दोनों की बालों की लेंथ एक होनी चाहिए. ओके, दैट्स अ गुड जोक. नहीं, I personally just wanted to not look the same. Yeah. So I thought I'd grow my hair out. और coincidentally हम सेट पे हैं, हम दोनों के बालों की लेंथ भी एक थी. मैं कहा चलो ये तो अच्छा है, फन है. Don't say that, Amy. That is like so funny. कितनी टेम्पटेशन होती है कि ये बस पीछे रहे. Oh God, Zavia, we are मेरे not बालों के getting it. दुश्मन बहुत हैं सेट हाँ, पे. ये मैंने सुना था तो मैंने कहा पूछ भी हाँ, लेती हूँ जब वो जब क्या भी रहा है. सेट पे सीन करते हुए हल्का सा ये जैसे हुआ है, फौरन होता है बाल पीछे कर ले. फिर मुझे वो ऐसे पीछे करके सीन रोशन चेहरा और नजर नहीं, और आया. आज जाविया ने फिर उसको सीन में एक चेंज भी कराया. आज हमारा एक बड़ा मेजर सा वो एक सीन था और उसमें जाविया ने आखिर में मुझे कंघी एक पकड़ाई है. उसने कहा कि आप खुद ही उसको वो करेंगे. हाँ, तो अब वो वो भी बार हुआ. बार आगे आ रहे थे तो मैंने कहा इससे पहले डायरेक्टर साहब बोले कि बाल आगे, मैंने कंघी पकड़ाई. मैंने कहा ये सीन भी ऐसा ही है, आगे आगे ना बस पीछे कर दे. और सीन में इन्होंने पीछे कर दिया. वो परफेक्टली जस्ट वेंट विद द सीन. That's so nice, yeah. अच्छा, मैं जब हमजा का कैरेक्टर देख रही थी, वो उसके पास कोई फाइल, उसको कूड़े में बेचारा वो है और वो बंदे को लिटरली बेग कर रहा होता है कि यू नो एक दफ़ा एक नज़र देख लो उसको. वैसे तो कॉमेडी है, बट मुझे लगा कि अगर हम देखें तो वो काफ़ी चीज़ों को एक इंटेलिजेंट कॉमेडी उसमें उसकी टेक भी थी. जी, तो जब मैंने डिसाइड किया कि मैं ये करूं तो मुझे था कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप कॉमेडी ना करूं. अब हर किसी का करने का तरीका फ़र्क होता है. आई थॉट कि मेरे कैरेक्टर को वो अपने आप में वो कैरेक्टर सीरियस हो, बट इट्स ऑल कॉमिक. फॉर द Okay. पीपल हु आर व्यूइंग इट इट लुक्स फनी, बट वो अपने आप में सीरियस है. Yeah. तो वो सारा कुछ सीरियसली ही कर रहा है, बट इट्स जस्ट कमिंग आउट फनी. बट जब मैं हमजा का देख रही थी तो मुझे लगा कि इट काइंड ऑफ रिफ्लेक्टेड टू मी कि मर्दों को बहुत, या यंग एडल्ट यंग गाइस को भी बहुत से प्रेशर्स फील करने पड़ते सोसाइटी में, बट वी ऑलवेज अंडर एस्टिमेटेड. डू यू सी दैट हैपनिंग अराउंड यू? डू यू एग्री? डू यू थिंक दैट्स द वे? Yeah, I think that happens a lot because I think a lot of men do not express or talk about the problems they have or they face. तो उसकी वजह से वो बॉटल अप भी रखते हैं और फिर मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो जाती है उनकी. बट आई थिंक दैट ये ऐसा होता है और आई ट्राई टू शो दैट इन दिस ड्रामा ऑन स्क्रीन कि वो ज़िंदगी में उसके इतने मसले चल रहे हैं बट फिर भी वो लगा हुआ है. तो आई होप इट जस्ट कम्स आउट गुड. एंड यू थिंक कि कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि यार मर्द है तो बस मर्द बनो, ये जो लाइन है तो रोना धोना किस बात का है? एंड वी अंडर एस्टिमेट देयर मेरे चैलेंजेस. ख्याल ऐसे होता है. मैं तो सुनता हूँ यार क्या कर रहा है, लड़की थोड़ी है रो क्यों रहा है, ये भी बोलते हैं. हालांकि कोई मसला नहीं है अगर एक लड़का रो रहा है. रोना इमोशन है, निकालना चाहिए, बॉटल अप नहीं करना चाहिए. एंड सहीफा, व्हाट अबाउट यू? आपको लगता है कॉमेडी नीड्स टू हैव स्ट्रक्चर, लिमिट्स, बाउंड्रीज, या कुछ भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन हमें कॉमेडी पे नहीं रखनी चाहिए? और यू थिंक कॉमेडी नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिबल? That's a good question. Yeah, I ये mean, आपके इसके बाद आप दे रहे होंगे इसका जवाब. आप सोच लें. no, so I believe that boundaries are very important और वो किसी भी रिलेशनशिप में भी होनी चाहिए, किसी भी काम में भी होनी चाहिए. और जिस सोसाइटी में, जिस खत्ते में ख़ास तौर पे हम रहते हैं, यहाँ पे बाउंड्रीज ऐसी कोई चीज़ नहीं है. ना वो वर्क प्लेस पे है और शायद कभी कभी हम अपनी स्क्रिप्ट्स में भी वो बाउंड्रीज क्रॉस कर देते हैं. कॉमेडी इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग. अगर आपने उसको सही से लिखा हो और नाप तोल के लिखा हो तो वाई नॉट. लेकिन बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा.